Yongs la teaches lasgul ji gozuk chen nangino. Diring ne pharla ngaja le ward rere nanga kha yongs te ngejang yampu tosdur chwenjik ngeje thuksam lenches. Denis kyoda zadang lecheni mimangs kun natang changma lokste. Ganjoni ewa metpa, chuptok se khyat metpa, chozrik stang mirik se ewa metpa, su changma lokste jangin skit pe lechen soma. Ni ladak se chespe mimalan gas, dene nge dendringi jatio jun samarak dene skit pe lechen somajik. Tene ngaji ngilam diltas ten charjik tingi kaw ngaji ngistong sumchu chupa dup chukchesin tene teves korla tene tingi jamuna sik sumchu ches po khachan sama I le vision 2030 in buchin ole isangan lang ngata sama thukyu chero ngata council level ka 2025 azukshik dukyak vision ji tenna chokla daksa 2050 vision ji UT administration thoka dura था लेकिन ngaje tene is संभव करूं ले सिटी पे कल से हम 2000 मतलब 30 तक मतलब 10 साल में हम इसको मतलब रिमोट उस माने ना ताकि 10 साल में ले सिटी के लिए हम जो कुछ कर पाए चाहे वो हेल्थ के थोकने हो चाहे वो एजुकेशन के थोकने हो छी थोकने हो ला में थोकने चीज़ा नरगुने ते का ngaje ले सिटी में चेष्टा ने जाकुना माने देमे चैनल दिलिंग हर सिटी ना तेरे Gurja Mampe Gano, Dundano, Tomskorguna, my Gurja Mampe Gano, Tevi Pia, then E. Gurja Pianata, Dakstan, then E. Pia Samba Masala, then the Yonchestan Jakunata, Le City Koramane, Minde Gurcho, and a horse politics conta, Tevi Pianazi, Le City Pia 2013 as in Ilam Taste. Can you nam Kokshe was some Catlin, Gomez, Samba shares? You Kertena, Tene, Dembaro, Tene. Late Dr. Sonam Dawas Kundu Namkong, the chairman CCA Juxtatin, then call it to somebody Nesambana Vision Jikore Yopen, Kidembar of the lot homes, late homes spoken about them make Jogos, Chena in a Mampo Mane Hoshposh Mampek. Then calling is in your tuition, he called it somebody, Kidembar, Tenagata, Yonches and Japunana, he lot homes at Tenagata. Project jogoso kabe jaste terengati thomse mihunla yung chestane jakunna hosh posh macha chi sangma demojing na po phanen jete khone te ngilam bojiska sumbasang tene nam tene lead dorje utub sa bika just open tene khone ka tene strategic planning committee khone zate duale tene mingo kya tinar guji committee du kawa tene lead chola tene ngata former Chief Secretary JNK, you know, IAS ka sequence kundun tene committee chairman zate do taki even ka tene kone strategic choices kazuwa ngata you can like hchse te pia kone te committee dorje gotuk zan zate tene I vision document binata yang sose khashik chi kya la baki muna sang ni tiu jin ki yang vision kune sang so ina te na nge no vision na nyampo tene bina action ताकि न्याम्पो ई लास्ट पोर दुबन टाइम फ्रेम जीना काउंगा जी 2030 से पर बोर्ड तेनो ते माने मंगपो ची चारोंगा ता विजन रिंगमो तानो लेकिन लास्ट पोगा ता दुबा मिदु वाले तो पसा ngaji विजन ना न्याम्पो ई दुबचे से 230 थिंग ने ngaji ला ऑलरेडी डॉक्यूमेंट योते बो सुजी ते का लगलेन चुम सना ते डॉक्यूमेंट पे जिक्सते ने कोने लगलेन चोगे चीज सो पसा ते ओ सुजी गयोना थोड़े डिपार्टमेंट जी गयोना जो कंजिक ते ओला ऑलरेडी तेवे तेना नंकुगा योतेनो ते इंप्लीमेंट छो कोला लामा छो ते योंचेस जाने तेने काउंसिल सोमा सुजी स्टोना ते गोने पिया तेने ऑलरेडी ते नंकुगा ची छंबा बोर्ड योतो ताकि ते yang kola further somane chomian already te nangko yoto ताकि ते का ते डिपार्टमेंट होला सिर्फ इंस्ट्रक्शन तांचेस या बजट नंको इंक्लूड चोचेस माने yang ये संबना कोला yang प्रॉब्लम के संबना चचेस माने tene I mass public consultation jukan buchi no mass public consultation bilkul dembarang yang ma khachan point chichin no jot ni ja mass public consultation ka mima secretaries chia zena ngatang chapa thugi jotna tene ngata ladakhla the council to besang ngalla tene ngati chi thading jigin na teo khato ga dukste cha wo jammu adu khatula adu खोने लेवल का छत पे ना लेकिन तो ग्रास रूट लेवल का चीज जो हो सकते तो लगी क्यों अमन क्यों अंग मत क्या सुन पास काउंसिल थोप पने फारला
ngati thabding bo grassroots level ka sote no ale mimang se kene tis te chi cho ko shel chete te thabding ko ma ngata kamyab transport usto tenna chux pa dakse ngata no mass public consultation kana tene e 2030 pe ngaja mimang se ka sote mimang direct kene teachers grassroots level ka tene chi nize ina scalas bardo thoms na chi yo teo kone kene nente ताकि grassroots level का ये project पर lectures तेने मीमांग से ngaje से दिन मांगपे थापिंग का ngata nangji na दुखते चुआम लेकिन ngaje त्यो मन ngaje दिन की मीमांग से ना सोते मीमांग ला टिस्ते थापिंग चुना त्यो मांग successful तेने ते किने मिगु ना तेने देंबारंग हा गोरो आई की योंचेस चले जाप कुने ना ngaje तेने थोमस्कोर बना ची चला के योंचेस लोग से पसंद ते बे प्या ngata ते छमा अगर मीमांग ला टिस्ते चुना ते देंबारंग तेने ngata का निलाम बोलता है 2030 विजन ते उन्हें समझना चेसिनो तेने गाता तेने लद्दाख पो तेने ले सिटी वो तेने स्किट पे लेचन सोमाजिक ये मंगाता मिक्सी बोलते तेका चार्ल्स जाचे तेने तेवे फिर ये मीमांस ला तेने नाउ जुआइन तेने योंचेस चाने जाकुना तेने गाजे मीमांस गाजे इंजीनियर्स जुनाम फील्ड स्टाफ जुनाम कौन निजे का जलचे सिनो निजे ना तुच्चे नो निजे किने टीचर्स नो ते पिया निजे कोना पो कॉर्पोरेट ज़्यादा ते उन्हें निजे थमा अपीलन ले मीमां संभाला कि कोना या पो कॉर्पोरेट जाते तेने का निलाम बो तेने हिल काउंसिल है तास्ते तेने ते उड़ुपचे से पिया निजे कॉर्पोरेशन बो निजे सपोर्ट संग में संकाक्षण नो ये तेना निजे संभाजी Julia Janle Sanla Chi Juchin, Chi Chakla Zada, the Ankani Juxten. July Nemi Riaz Amadinle, Na Aparle town area, Aparle Horzene Duxtenju, Na Zamindar Jangin, Na Chongpa Janju. The Najanle Kazukshiga Lebum Masket la Kiring and Chesdugle. Young Chi Tunsken de Goshes Dugle. Spela teaching Yeteojun, Le town upper level, Chubine, Ranle Tukpa, Charne kilometers Jiman in Manok. Te jibena ngata masante sambasante tangoshi duale skatan kawan nganme sava luces yurawana luces yuret thamachate dulsa footpath washes tene tokpo chate ikane ka 5 km yochagle lene gangle tukpa tokpo chate kurang foot nga ya tugi choste tena gadi mindulche zampa morning walk evening walk dulce toxic zadna dado niskwa parpala zampa tangste chona ka to te dunbena yongwang majan te thangme kate ka nya picnic spot choches ngata miun duksa demo chaches tena to guest house nang te thangma ma demo chaches thonduwa no ya Tenet Sompaji Gitsulla, Niston Sumchi Tabdin is Kola, Janlera Chi Samsulinle. tene thongpa zena ka to nyete zen ngata lena nga daksa laspa thongpa man yung jo tenwale mangcha pilok no tenwale tene ngata organic market chitena pingsana I organic zena ka to ngata gyare lut ate lut zosma lut marches kanbo to thotma ngata hotel thangmala ngata organic jete kalna nyina Bombay nyina Japan organic jete tuano 500 rupees kilo teo tospo ngata ine ngata na pingste ngata na restaurant la ngata ine piloga hotel la ngata ine piloga kalnyan chiron dachi gi samba ya lochi samba mata 2020 vision bu matak po thangme la yung teo thangma nijan jawan thangme no hago chukches pamphlet chus hago chukches simne daksa nijan chua zaduk nijan thangma thuje che jule Julia Ajangle ri chanla chi juchen yerangkan jukstein yang chi chakla shik zadarle Julia nono nyemi nga punchok namjalin le nga lene gangle jese yulnen ju nga lo tukju rabdun chachen le nga chunne phala sakyat nan del kane mijigin ju tene Ajangle rang jingbat pa jik juksten okhalale tene jingbat pa jigi chulla nyerang nyeri yulen nasluk pozikste chi samsul rigyorle tangpo se na ju ngane sang dakse nanga sakyat bacche se nanga sanang name pharak sonte dukju te jane raluk mangpong chenle sta bu dia
ballang zo chi sangma zompo yong chenle lut mangpo yong chenle tene mane sakyat kun chuchan yut kyakle stontok chi yong nang te stontok minkan bu chuchan yut kyakle tene daksa te zane chiknang chik pe shoste chiknang chi stente last chonok ju daksa khetenang ngena te khachos nokle skyang kulli kolte rami zamindar gunyang mabada nokle skyang kulli ka bortanok te khachos mar shante dukle te bijaste sakyat bacche sena mar shante kyong shante onstanok te zane nono na ngalla skyang ati lut mane ko yodo imat kakle te sting ji banjega oti lutu jozma lutu bing kyong stanok ju te wo kolte nok ju lo khachik man te kolte mane yongo gyalang stanok le ngara tuzlang yongo mai gyalang penju jese alu unchok sunglale lut na sumka tang sanogla te tang senang ma gyala yong pinju innang loi ji munjega tene lio zerkane ngatang e ger chokpe ngaje gangles kertenang organic village choju te chos pangaje chosma lut kolchas dum phangju mane te phang pangaje sakyal lamma shante pharbuk shante songju ta khone zersel la tu yunding chen chena loji ga tungne korang yang anme chutpo lok sayong nok ju sakyadena tene yang danda cha nok ju ngan nang daksena ma pharak mang phon ju yungena pharak mang po song ton ju te phya ngarang in nang nge alu buri gyanang phang nip gyari phinga ju daksa mane tebo mane e nishu sumju jar choga lepte nok ju tebna ma pharak mang po song ju innang ngaja rewarak ki tingne yang chutpo lok toyong se ngaja nganme tu se terbe ka lebar doju te phyang ngaja rewa shanten tene ngistong sumsui thabding eskorla ajang le rang gyus yodale yang ajang le rang e ibes korla samsul bo kazuk shiginle dang tarige chi jaga ju nga horde committee halena seminar ji choju tena nga lebju ote jane nga I eskorla pata songju tene ngani ma sui thuksam sal tenang ma demo thorju ngalla changma mani tabjing jigmet pa rangrang sose sambenanga chi chonang rangrang sem thatkan chon songtonju tabjing dinang yampo lasik chona chi changmenang demo chachenog nangjina tabjing jigmet pa lasik chona tel domane dulamanok ju inna yuljinya da kan dulinju ngalla khetenang kenne yoga phabanok ju daksa khetenang mimang pete ju yokne kenla kherje dugle tewa mal demo chorju korang te yule mi unnang stun te last one da mal demo chache no ju